फ्रांसीसी सदर पर वाज़ेह कर दिया कि जंग ईरान ने शुरू नहीं की, धुओं से दबाव के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा हमले के खिलाफ अपना दिफा करना हमारा जायज़ हक है। आलमी बरादरी को ईरान पर हमलों की मज़म्मत करनी चाहिए। खित्ते में सहूनी और अमरीकी हमलों को नज़रअंदाज करके खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा अमरीकी अड्डों का इस्तेमाल करके ईरान के पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात ख़राब कराने की कोशिश की जा रही है। खित्ते में अमरीकी अड्डों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना बंद किया जाना चाहिए। हमलावरों को आलमी क़वानीन की पासदारी पर मजबूर किया जाए। जब तक आइंदा हमलों की जमानत नहीं मिलती, जंग ख़त्म करने की बात बेमानी है। यूरोप और बरतानिया की लबनान की कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश। लबनान में इंसानी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। लबनान में हमलों पर कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया का मुश्तरका बयान। कहा इसराइल की लबनान में बड़ी ज़मीनी कार्रवाई को रोकना ज़रूरी है। इसराइली ज़मीनी कार्रवाई इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना देगी। इसराइल और लबनान को मसले का सियासी हल निकालने की अपील करते हैं। मुस्लिम ममालिक बताएं वो किस तरफ हैं। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी का सवाल, कहा ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने डट कर खड़ा है। जब ईरान पर हमला हुआ मुस्लिम ममालिक ने साथ नहीं दिया, जिस पर अफसोस है। बाज़ मुल्कों ने ईरान को ही दुश्मन करार दिया। ईरान से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो हाथ बांधे खामोश खड़ा रहे। ईरान खित्ते पर तसल्लुत कायम करने का ख्वाह नहीं, उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की मुतवाज़न खारिजा पॉलिसी और बेहतरीन सिफारतकारी। ईरान का पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से उर्दू में इजहार तशक्कुर। अब्बास अरागची का भरपूर साथ देने पर खसूसी शुक्रिया। कहा अमरीका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान ने ईरान की भरपूर हिमायत की। ईरान जारहियत के खिलाफ साबित कदमी और इस्तेकामत के साथ खड़ा है। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने बेहतरीन सिफारतकारी का अमली मुजाहिरा किया। खबरदाम को शाह उर्दन अब्दुल्ला दोम का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। अरब अमारात के सदर ने शाह उर्दन का इस्तकबाल किया है। खित्ते में बढ़ती कशीदगी और ईरानी हमलों पर तबादला ख्याल किया गया। खलीज ममालिक पर ईरानी हमले खित्ते की सलामती के लिए खतरा भी करार दिए गए हैं। तो अहम तरीन अपडेट है, शाह उर्दन अब्दुल्ला दोम का मुत्तहिदा अरब अमारात का ये दौरा है। अरब अमारात के सदर ने शाह उर्दन का इस्तकबाल किया। खित्ते में बढ़ती कशीदगी और ईरानी हमलों पर तबादला ख्याल किया गया। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले खित्ते की सलामती के लिए खतरा भी करार दिए गए हैं। तो खबर दे रहे हैं आपको, शाह उर्दन अब्दुल्ला दोम का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। अरब अमारात के सदर ने शाह उर्दन का इस्तकबाल किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, ऑपरेशन गजब लिल हक। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फिजाई हमले। 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान की फौजी तनसीबात को तबाह कर दिया। हमलों में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एमुनेशन स्टोरेज तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया अफगान तालिबान के तर्जुमान का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मुज़हका खेज है। बताया कि नंगरहार में 4 मकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया गया। मिलिट्री तनसीबात से मुल्हक्का लॉजिस्टिक एमुनेशन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हसूल तक जारी रहेंगी। चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान शटल डिप्लोमेसी में मसरूफ। चीनी सफारतखाने भी दोनों ममालिक के साथ करीबी राब्ते में है। पाक अफगान कशीदगी कम कराने के लिए सालसी की कोशिशों पर चीन का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और कशीदगी कम करने की अपील की। जल्द से जल्द मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर दिया। चीन ने फौरी जंगबंदी और इख्तिलाफ़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की उम्मीद जाहिर की है। तर्जुमान ने कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुफ़ाहमत को फ़रोग़ देने और कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी रखेंगे। अबनाए हुर्मस के बायस मशरिक़ वस्ता से तेल की बरामदात में 60% कमी वाक़या हो गई। अरब टीवी अल जज़ीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कतर, ओमान, इराक और कुवैत से तेल की बरामदात में कमी हुई। तेल की बरामदात 25.13 मिलियन बैरल योमिया से कम होकर 9.71 मिलियन बैरल योमिया रह गई। अबनाए हुर्मस की बंदिश से खलीजी ममालिक को तेल की पैदावार रोकना पड़ गई, जबकि बरामद कुनिंदगान को तेल की खेप मनसूख करना पड़ रही है। माहिरीन का कहना है कि अबनाए हुर्मस की अमली बंदिश के बायस तेल की सप्लाई शदीद मुतासिर हुई है।
عالمی سطح پر جاری کشیدگی کے پیش نظر کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قومی سطح پر کفایت جاری اور بچت کے لیے اقدامات کا نفاذ ہو چکا، عوام کو ریلیف کے لیے مزید اقدامات پر بھی مشاورت جاری ہے۔ حکومت کے بروقت فیصلوں کی بدولت ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ملکی معیشت کا استحکام اور عوام کو ریلیف کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ حکومت تیل کی مسلسل اور متعین قیمت پر فروغ کی نگرانی کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں پاک ایپ میں صارفین کے لیے فیچر شامل کر دیا گیا ہے۔ اب صارفین پاک ایپ کے ذریعے کہیں بھی تیل کی عدم دستیابی یا مہنگے داموں میں فروخت سے متعلق حکام کو آگاہ کر سکتے ہیں، جس پر فوری اقدامات لیے جائیں گے۔ قطر سے ایل این جی کی درآمد معطل ہو چکی۔ ملک میں موجود ایل این جی 14 اپریل کو ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پاور سیکٹر کو بجلی پیدا کرنے کے لیے متبادل ذرائع پر انحصار کرنا ہوگا۔ حکام نے قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کو آگاہ کر دیا۔ ڈی جی مائع گیس نے کمیٹی کو بتایا جنگ کے باعث مارچ کے 6 کارگوز نہیں آ سکے، اپریل کے 6 کارگوز میں سے بھی 3 نہیں آ سکیں گے۔ ڈیمانڈ بڑھی تو آذربائیجان کی کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہے۔ آذربائیجان سے ایل این جی قطر سے 3 گنا مہنگی ملے گی۔ ایران پڑوسی ممالک پر حملے کر رہا ہے، وہ مشرق وسطی پر قبضہ چاہتے ہیں۔ امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو نہ صرف اسرائیل بلکہ مشرق وسطی کو اڑا دیتا۔ ایرانی فوج اور قیادت ختم کر دی۔ صحافی نے سوال کیا اگر ایران کی فوج کو ختم کر دیا تو کیا جنگ اس ہفتے ختم ہو سکتی ہے؟ صدر ٹرمپ نے کہا ہو بھی سکتی ہے لیکن نہیں معلوم کب ختم ہوگی۔ They killed 32,000 protesters over the last 3 weeks. They're violent people. If they had a nuclear weapon, they would use it. The only question is within 1 hour if they get it or 1 day. They will use it and they will blow up the entire Middle East, not just Israel. And you got to see that when they unexpectedly started sending missiles to every country within 1,000 miles of them. I mean, they're blowing up countries that were neighbors. Not necessarily some friends. They actually were blowing up some friends because they wanted to take over the Middle East. And if I didn't terminate Barack Hussein Obama's horrible Iran nuclear deal, you would have had them have a nuclear weapon 3 years ago, maybe 4 years ago, and they would have used it, blown up the Middle East. If you give Iran a nuclear weapon, at least a very substantial part of the world would be blown up. If Iran, as you said, totally obliterated, got the missiles, got the first 2 rounds of leadership, Air Force gone, Navy gone, can we wrap this war up this week? Yeah, sure. Okay. Will we? I don't think so, but it'll be soon. It'll be wrapped up soon. We're going to have a much safer world. ایران کے اسرائیل اور مشرق وسطی میں امریکی اہداف پر حملے جاری ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق دبئی میں زوردار دھماکہ سنا گیا۔ الفجیرہ آل انڈسٹری ایریا میں ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ابو ظبی میں شاہ گیس فیلڈ پر ڈرون حملہ کیا گیا جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ابو ظبی میڈیا آفس کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود کو عارضی طور پر بند کیا گیا لیکن کچھ گھنٹوں بعد بحال کر دی گئی۔ عراق میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ بغداد ہی کے گرین زون میں الرشید ہوٹل پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا۔ عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ قطر کے الوداعد ایئر بیس پر بھی میزائل داغے گئے۔ ایرانی فوج نے یو اے ای، قطر اور سعودی عرب میں امریکہ سے منسلک صنعتی مراکز سے کارکنوں کو نکلنے کی تنبیہ جاری کر دی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، شہری اہداف پر وحشیانہ بمباری۔ تہران میں بجلی گھر بھی نشانہ بنا، عراق شہر میں رہائشی عمارتوں پر بم برسائے گئے، 5 شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ تہران میں ہلال احمر کا دفتر بھی بموں کی زد میں آ گیا، کلینک اور امدادی کیمپ کو نقصان پہنچا۔ صہیونی فوج کی لبنان میں بھی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں، مزید 10 افراد شہید کر دیے گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 36 شہری شہید ہو گئے، مجموعی تعداد 886 ہو گئی۔ امریکی سینٹ کوم نے جنگ شروع ہونے سے اب تک 200 فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔